我々自身が GFX システムに絶対に必要な、そして1億画素も満足できるこの超広角 18mm 換算っていうのが、もともと作りたかった一つだったっていう。換算 18mm っていうとですね、実は、35mm でいうと、ちょっと広角すぎる、焦点距離でもあって、あまりすごいポピュラーなわけではないんですけども、パノラマビューといいますか、ここに特化したいというのが、思いがありましたね。When growing deeper into landscape photography in the mid-1980s, I more and more felt drawn into shooting strong wide-angle perspectives. At the time, my favorite lens in full frame was 20mm. So, when considering to buy the GFX system, one of my first questions was, what is the strongest wide angle I can shoot with? I simply need a strong wide angle for composing my photos. I really want to be close to my images and still be able to tell the full story of the place. For that, the GF23 still exceeds my expectations. One thing I am really picky about is lens flares and ghosting. Although it is much harder to get a decent star of the sun on a big sensor, I am really happy with the results of the GF23. The GFX with its lenses, including the GF23, helps me get the best results. Alors au niveau de la qualité d'image, c'est vrai que c'est hyper important pour moi d'avoir une netteté sur l'ensemble du champ. En vue aérienne, tout est sur le même plan, on va dire, puisque je suis assez haut. Et donc s'il y a un bord qui est moins net que l'autre, ça va se voir tout de suite. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important d'avoir une homogénéité et un piqué parfait sur l'ensemble de l'image, et c'est vraiment le cas avec ce 23 mm. Alors c'est vrai que c'est aussi important pour moi la conception étanche aux intempéries, parce que je suis souvent amené quand je fais des photos de paysages en bord de mer à avoir des conditions très venteuses, mais aussi avec des embruns ou voire même sous la pluie. Parce que pour faire des images différentes, il peut m'arriver de faire des images sous la pluie ou sous une tempête pour donner des effets spéciaux. Et là, effectivement, c'est très important d'avoir un matériel qui ne va pas prendre l'eau ou l'humidité pour pouvoir finaliser ces images. Alors l'autofocus pour moi c'est très important, pas forcément au sol parce que là on a le temps, on peut jouer avec la profondeur de champ, mais quand je suis en vol, je suis quand même concentré sur le pilotage puisque je suis tout seul dans mon engin, donc c'est impossible pour moi de faire une mise au point manuelle. Et donc l'autofocus, non seulement il m'est indispensable, mais il doit être aussi très précis pour pouvoir faire ressortir tous les détails, et là ça fonctionne à merveille. 23mm のリニア AF は高解像度を実現するために3枚のレンズを動かす必要がありました。質量が割と大きくなるので、その分大きな水力が必要になったりとか、強固な枠を設計しなければいけないとか、そういった課題がありました。厳しい感度が求められるので、光学調整は非常に精密なものになります。そのため、精密な調整を実現するために、メイドインジャパンでこだわって作っています。GF レンズで最も広角ということで、やっぱり一番意識したのは、野外での撮影っていうのを一番意識しました。防塵防滴性能にもこだわって作っています。そのため、タフネス性というのは非常にこだわって設計しました。例えば、外装系の部品と光学部品の間に、意図的にクリアランスを設けて衝撃を吸収したりとか、そういったところを、非常に考えて作られています。
shot many photos of architectural for hotels and resorts. Many hotel rooms are quite small, and I need to give an information of all the room facility, especially the feel when you entering the room. The focal length in 23 millimeters help you make an ultra-wide angle lens photo without any distortion. The most challenging of taking in interior photos are when you involve lines and people in frame. I can control the perspective with perfection. Not only distortion, the quality of Fujinon glass is remarkable. It gives you a sharpness and great contrast from edge to edge. The enemy of the ultra-wide lens are ghost and flare. In my interior photos, sometimes I love to have a direct sun hit through the window and make a beautiful shadow across the room. Thanks to the Fujifilm GF 23mm, can control that matter perfectly. So you will get a minimum flare effect in frame. 特徴としましては、やはり解像度、高く、しかも、倍率色収差、そして、ディストーション、そこら辺がもうぐっと抑えておりまして、直線をきれいに直線に移すというような、効果だったりとか、そういったところを狙って、設計されています。特に注目してほしいのはこの一番前のレンズなんですけれども、当社のナノ GI コートをつけることによってゴーストをぐっと減らして抜けのいい画質を得られていると。ナノ GI コートは、表面に、微細な突起が並んでおり、それによって、反射を抑えるという。でこの微細な突起を並べるというのが、かなり技術的に難しい、コーティングになっております。換算 18mm、という画角でなおかつ1億画素、という、ものに対してかなり求められるレベルが高い、レンズだと思います。それを実現するためにナノ GI コートをはじめとした当社の技術をふんだんに詰め込んで、高い性能のレンズが実現できたと思います。